ঘরে মালিকানি হেরাইବାକୁ চাହୁଛ তাহলে ମୋ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଆରେ ହଉନ ଦୋଷ ଆଜି ସେଇ ସମୟଟା ଅଛି ଯାଇଛି। ଏଥର କହୁନ ଦୋଷ ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହିବି ତୁ ଠିକ ସେମିତି କରିବୁ ତ? ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ତମେ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେ କରିବି। କୁହ କଣ ମାନେ ମତେ କଣ କରିବ? ଆରେ ହଉନ ଦୋଷ ଆରେ ତୁ ଯଦି ଏ ଘର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ରାଜରାଣୀ ପରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହଉନ ଦୋଷ ପ୍ରଥମେ ତୋ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କଣ କହୁଛ? अरे हो न तो सर अरे मो क्या कौचे एकदम ठीक कौचे तो भाई सोचो ए घरे थिबा चाहे तो बाबा माँ केबे हेले भी ये घर धन संपत्ति कौन अरे लिखि देबे भाई जेमिति हेले भी तो भाई सोचो को ए घर रो बाहर करि देबा को पड़िबो। हेले करे मो भाई सुद्धा को ଆମେ ଏ କରିରୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆମେ କଣ କରୁ ସେ ଏ କରି ବାହାର ଯିବା? ମୁଁ ତ ସେ ବୁଝି ପାରୁନି। अरे हो न दस कौन करे तो भाई सूर्य এই ঘর বাহারি যাব সেই প্রাণটা বে ও করে সারিছে। আরে হল তো সা কালি রাতে তো ভাই সূর্য মদ পিয়াসে তো से मौसमी सहित बहुत झगड़ा है आउ तो बाबा माँ सहित भी झगड़ा है। घर बाहरी जाए कौ गोटे होटेल रे रही ता पाखे जिते जहाँ टंका थिला सब टंका को मद पी जेस करी सारी देइछे। एबे ता पाखरे मद पीवा पई गोटाई टंका भी पैसा नहीं। एई सुजोग नहीं तो भाई सूर्य को आहुरी अधिक अधिक मद पीवा प्रतिदिन मद पी मौसमी पाखक बढ़ेबा से मद निशारे मौसमी पाखक जाई झगड़ा करिब आउ तो बाबा माँ भी सूर्य को बुझे बुझे थकी जाई शेष सूर्य को ए घर तड़ी देवा को बाध्य हेबे। आउ न तो सा सूर्य ए घर छाड़ी चली गला परे आमे दुई जण हेई जिबा मालामा हेले करे मो भाई सुद्धा को तमे मारे बेबा आधा भी ठीक बने काहे कि ना तमे हो तो चुचरे पड़े माने ता पड़े भाई सो समान सेति पई तमे तक मद प्यार करे भले हेले तक मद पिएबा किए दादा सा। अरे हे कामटा मो मामू करिवे। अरे हो तो टिके अपेक्षा कर मो मामू को फोन करी डाकुछे तापरे तांको सब कथरा बुझेई देबा। हेलो 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 भणजा कोन हला रे फोन करछु बाबू तुम कोठी अछ बाबू? मु लेटरिंग रे छाड़ा जाई छी। कौन कहिलो मामू तुम लाट्रिन रे छाड़ा जाइछ? ए बाबू ए अरे तुमर जते काम थिले मध्य सब काम छाड़ी आम घर छात ऊपर टिके आस। अरे तुम पाखरे हमर गोटे इमरजेंसी काम अछि। अरे आस मामू भणजा बाबू आसी गलो कि बाबू? हे आसी गली रे भणजा हेले भणजा हो फोन रे एते अर्जेंट फोन करके डाकिलु हे मु लेटरिंग रे छाड़ा जाई छी बाबू ओदा होकी मारो छाड़ी की पळे आइछि बाबू हे भणजा ग्यास्ट्रिक हे जाई छी रे बाबू हे भणजा कोन काम अछि कह रे भणजा कोन काम अछि कह। हो बाबू तुम कमे अर्जेंट फोन करी डाकिबार कारण हला तुम पाखरे हमर गोटे इमरजेंसी काम अछि। अरे को बाबू ए भणुच भाई तुम गोटाई काम करि परिबो कि बाबू? भणजा बाबू गोटाई काम कोन रे हे तू पर हमर गोटिए बोली सुना भणजा तो पई बोली मु हजारे काम करिबी रे भणजा। हेले भणजा कह रे भणजा कोन काम करिया तू? अरे से कमटा हला तमे तो भलो भाबे जानि छ बाबू ये जानती बहुत सारा सूर्य गोटाई मधु आबरे जानि छ ना गारंटी जानि छ रे भणजा सही भाई बहुत सारा सूर्य जेति की मत पिउ छे तमे ता सहित मिसी
ତାକୁ ଖାଲି ନାଇଁ ମଦ ପିଏବାକୁ ପଡିବ। ମଦ ପିଏଇବା? ଆରେ କହ ବାବୁ ଏଇ କାମଟା ତମେ କରିପାରିବ ତ? କିରେ ଭଣଜା ହଁ। କିରିଂ 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 ଏ ଭଣଜା ବାବୁ। ଏଇଟା ତ ହଉଛି ରେ ଭଣଜା ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। କିରେ ଭଣଜା ଖାଲି ସେଇ ଶଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମଦ ପିଏଇବା କାମ ହଁ, ତ। ବାବୁ। ହେଲେ ଭଣଜା ହଁ। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ହଁ। ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ବି ମଦ ପିଏଇବି ରେ ଭଣଜା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ବି ମଦ ପିଏଇବି ରେ ଭଣଜା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶଳା ମୋହନ ମାଝିକି ବି କୁଟୁ କୁଟା ମଦ ପିଏଇବି ରେ ଭଣଜା। ବାବୁ ହେଲେ ଭଣଜା ହଁ। ତୁ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେ, ଆଗ ମୁଁ ମାଲ ପିଇବି, ତାପରେ ସେ ଶଳା ମଦୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଏମିତି ମଦ ପିଏଇବି ଏମିତି ମଦ ପିଏଇବି ଶଳା ତା ଘର ବାଟ ଆଇବାକୁ ଭୁଲି ଯିବ ରେ ଭଣଜା। ତମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ତମକୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି ମଉସା। ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ଦେଲ ମା। ଏଇ ନିଅ ମଉସା, ଏଇ ଚୋରେର ହାରକୁ ବିକି ଦେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିବ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମଦ ପିଆଇବ, ବୁଝିଲା? ବୁଝିଗଲି ରେ ମା, ବୁଝିଗଲି। ହଉ ଦେ ରେ ମା। ବାବୁ ଏ ଭଣଜା ବାବୁ ସେ ସୁନାର ହାରଟା କଣ ସୁନାରଟା କଣ ରେ ଭଣଜା? ସେ ସୁନାର ହାରଟା ଲାଟିନରେ ପଡିଥିଲା ବାବୁ। କିରେ ଭଣଜା ହଁ। ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତୁ ରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ କିସ୍ କଲା ବେଳେ ତୁ ପରେ କହୁଛୁ ରେ ଭଣଜା। ବାବୁ। ଏ, ଟଙ୍କାଟା ତ ପାଇଗଲ, ଏଥର କାମଟା ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହବ ରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମେନ ଦଶ ମାମୁଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କ କାମଟା ବୁଝେଇ ଦେଇଛ, ଏଥର ମାମୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ଦଶ ଆସନ୍ତୁ